বক্তব্য দङ কাজে আমি সুজুরিমা বাগै বেলাইখান হামबाय हाउस थांनाय जत जोंनि अनारेबल एम रायजोनि कालिक एमपिसि थांनाय रमायनो हामबाय इनि जोंनि अनारेबल सीएम सानि बिसिंति जो बाजेट 30,000 काव बाजेट ना किसा ब्रीफ खाय सानमु जुगो प्रति बछरनो जों बाजेट की सालायो और बाजेट जों नम्बर जरा जरा के परिना पदतो रियां खवाबो की कोटि दा लाख दा हम सुप्रे नम्बर पांगो फियाबा चिनी ऑफ बजेट अकाउंट ऑफ हापाय प्रोग्राम कुछ जरा हापाय को चिनी ऑनरेबल सीएम सान साइमान चिनाय काजे नों पुलाव बजेट नो समर्थन देखाय खाया आङो बजेट नो 100% समर्थन खायो फिया ओ बजेट आं अगनो सानामुतुगो जेटा टोटल बजेट जेताबो प्रपोज खायजामानि 1,840 कोटी 65 लक्ष 11,000 जेटा चिनी एडिसिनी ओवरऑल डेवलपमेंट नतुई तथा जे चिनी एडिसिनी कैसा रूपरेखा न सलायना बागै चिनी ऑनरेबल सीएम सानि बिसिंति जे बाजेट 30,000 मन ऑनरेबल चिनी चेयरमैन साना सानु जुगो अबो एक्चुअल ताबोनि बर्तमाननि एक्चुअल बजेट जेथ्रौई पुरा काना जे जतो नायतुगै ओ बजेट न पेज थाका बनि बागै पुइला आंगानि चिनी ऑनरेबल सीएम साना बेलाय बेलायगन हामबायाफोर फियाबा चिनी अ बजेट नि बिसिंतै जों प्रति बछरनो जों बजेट जों तैयारि खालायो किन्तु किछु किछु जागायाव चिनी अ बजेट गैपिंग नि थाङो गैपिंग बोलते जों शुद्ध एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन अपनो तीन जों बजेट सनामलायो याबा चिनी और चिनी एडिसी नि ओन फंड जनरेट नानि मतो कोनो जों जगह प्लानिंग खालाय गया विशेष खाय जे जे दफ्तर चिनी एडिसी नि फंड जनरेट नानि मतो इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट नि बिसिंति गोबां मावमाहाय प्रोजेक्ट दङ जे प्रोजेक्ट नि माध्यमे सिनि एडिसियो फंड जनरेट नानि मतो किन्तु ओ इंडस्ट्री दफ्तर नि बिसिंति नाय थांके और एमन कोनो एकटा कलम करे जेखाने इंडस्ट्रियल सेक्टर न डेवलपमेंट खायै आरो न हयते टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन खायनाय मतो एमन कोनो बजेट सनामजाक 2 नम्बर फंड जनरेट बा रेवेन्यू कलेक्ट होनानै ताई कैसा खूब गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कैसे दफ्तर दङ रिसेंटली जेटा जों 2021 चिनी महाराजन नेतृत्व टीटीडीसी जों हाबांगा जों आजुगै कैसा दफ्तर कदाल सानबा जेटा टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहायनो जों थिगनो 2024-25 जों अपनो बजेट पेश खाई अपनो बजेट सनामै प्राय 60 कोटी 60 लक्ष टाकानि एकटा ओवरऑल कैसा बजेट सनामै रेखा जेबा थांनायाव टूरिज्म डिपार्टमेंट नि बिसिंतै एमन कोनो खक साखनो रां सकपाया एमन कोनो डेवलपमेंट नि सामुबायनो ता प्रजेक्ट खालायमाया साथे साथे हेल्थ डिपार्टमेंट बहायनो हेल्थ डिपार्टमेंट जत कलमनो जत ठीक दङ फियाबा गोबां रुगि र गोबां मानसिनि पाब्लिक र हस्पिटल थाका बिथिमाय जेटा सरकारी भाबे जे फ्री बिथि माना दंमोन आयुष्मान भारत कार्ड आबो बुसु जर्ति फांसनल दं तंसाइनि आचिनि र हस्पिटल लगा आबो चिन ऑनरेबल एम हेल्थ साइमानाय फियाबा अबले कैसा कंप्लेन बेलायखनो
kai tongo jeta chini patient rok rugi rok hospital thakake bithi maya o jaga bithi painani emon kono rangmari reserve kore kaje ang koinai oro o bithi rok ni bagai isa budget narna bagai and thangnayo sini ADC ni bagai belai kono khos khobor chung tei phaimani ADC o কর্মচারীনি বেলাইখনো অভাবংখা যে জায়গাও এক একটা দপ্তর চলিনানি বেলাইখন কুতুব বাইনানি পরিস্থিতিও থাকতমো চিনি এডিসি হাপাম চিনি এডিসি এন্টায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এমন ভাবে চলিতমো একজন কর্মচারী বখানাই ফুরি থাকা রিটায়ারমেন্ট টাইমও বক বা পাঁচটা দপ্তর ন বারদার রুজুবই তিনি সামুখাই মাতম যেটা ওভারলোড বার্ডেন হিনি মানে ইংলিশ এই ওভারলোড বার্ডেন এমন একটা বয়স পরিজাখা এক একটা সামুং চাইনা গাগাই সাধারণ এমডিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বা একটা ডেভেলপমেন্ট সামুং চাইনা বাকি প্রপোজাল মানে এক বছর পরে তিনি যেটা জাল বাগা হনাই প্রপোজ মানে 2023 ও আং মা বাকা 2025 ও কাজে বনি বাগै চিনর गोबां অফিসার্স নাগো স্টাফ নাগো হনাই जों थांनाय 2021 22 23 प्रस्ताव रेखा चाकरी नियोग खाना बागै पहिला चिनि प्रस्ताव दंमोन एक ब्याटालियन पुलिस जों रिक्रुटमेन्ट खायनाय 1200 जना पुलिस लांनाय 1200 जना नि नुखुंगो जों जाति मोसंगै रेनाय बनि यागलो साब जेडिओ डिपुटी पिओ 110 जना नानाय एओ 21 जना नानाय इन्जिनियर 38 जना नानाय टीचार्स दङ 1633 जना नाजानाय ভিলেজ সেক্রেটারিস দङ 355 जना नाजानाय টিডিএডিসি পুলিশ আবতো 1200 जना ডক্টর চিনারতা শর্টেজ 10 जना নানা নাগো নার্স 10 जना তাই 10 जना আগে যে হসপিটাল লে কাইসা পরিবেশ ফাইনাই এলডিসি 209 जना নাজানাय ডেপুটি পিও হইতে অনেক অফিসার চিনার অভাবমি দङ করন নাজানাय সেই যে বাজেট ন প্রস্তাবে রাজ্য সরকারি থানি जों রহমানে তা পর্যন্ত চিনি ও হাউজ ঠিক আছে থাংনাই 2 বছর বিগত 2 বছর সিগাগত जों বিরোধী কাইসা রুলিং কাইসা বিরোধী বেঞ্চ পানো খানা কিন্তু বা जों তিনি রাজ্যনি বিজেপি সরকার বাই অরনি বিজেপি পার্টি বাই চিন্তি পারমটা পার্টি অ্যালায়েন্স সঙ্গै जों তিনি এডমিনিস্ট্রেশন চালক হনো সারা ত্রিপুরা রাজ্যয়া অল ইন্ডিয়ান সাইমানো হেবা আংকে তাবক ও কাউন্সিল বিসঙ্গ আজু খাগাই চিনি অর যে চিনি শরিক দল বিজেপি দংনাই রং তাগো বিরোধী হাইকেস মাথম তাঙ্গে হিঙ্গাকাই অমুসুখাই জব অপরচুনিটি অমুসুখাই গোबांमा চিনি জব রিক্রুট খাইজানাই যে জায়গা এডিসি দপ্তর কেরানপুর আমনানি পথে থাংতঙ্গো ইনি বিরোধী ইংমানি জরাও এক জংমানি খা জংনো রাং রহলিয়া হেবা তাবক তো जों শরিক দল এই শরিক দলের বিসিংতৈ जों অ চাকরি নিয়োগ খাইনা বাগै এই বাজেট পেস খাইমার ন বড় চশমায়া আসলে দূরবীন ফান তুই ফাইছিলি তাই মকল সুন্দরগুলা খা মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার কাজে আংকে সানানো জগাবনো অমসুক বাজেট जों যে সানাবি দङ কোটি কোটি টাকানি আবো সামনি বাগै অব কি শুধু ত্রিপুরা পার্টি খাইনারনি বাগै নাকি ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি আমচায় যে বড় দংনাই যে নাগরিক দংনাই যতনে বাগै নংনাবলে ইকা আনি অর আনি কালিক যারা বিজেপি নেই ফাইনারনা আং সানা মুচুকো এই যে বাজেট বয় গতরমা অবন হলবুই 88 বিসিং সুটকেস বিসিং দায়াকাरै নর কিসা নগ থাঙ্গै দূরবীন বাইখাম নাইলাই গ্রেদি যাহাতে চিনি এডিসিও কিসালে চিনি ত্রিপুরাসানি এডিসি আমচে দংনাইরনি হামারি খাইনাতৈ কারণ ও জায়গা বাজেট শুধু ত্রিপুরা পার্টি খেলে বাকি অরংখা জনগণ যারা যে জনগণ রো এডিসি আমচে দङ এডিসি আমচে দংনাইরনি বাকি সব বাজেট খাইজাবো কাজে অনারেবল চেয়ারম্যান সাহেব নি বিসিংতে আং অনারেবল চিনি সিএম সাহেবন কইনাই যে তাসিংও যে কয়েকটা দপ্তরে যে জায়গাও আং প্রস্তাব রেখা আপন তাই কিসা চেত্রই নাই আর ও কিসা বাজেট পেস এক খানে বাগে আং কইনাই কাজে আং আসন কক সাসিনাই তাই বিসি কক গোबां সালিয়া বেলা বেলা কেনা হামবাই
মাননীয় সদস্য সুরেন্দ্রনাথ